Hello friends, good morning. Say good morning. Hello friends, good morning. I'm a quarter to Nandankanan. तो आराध्या बहुत एक्साइटेड अच्छी ना मामा कौन देखिबो की Nandankanan. हाँ नंदनकानन कौन कौन अच्छी की जगह बड़ा जगह. नहीं नंदनकानन पूरी रे जगह अच्छी नंदनकानन रे कौन अच्छी की वाइल्ड एनिमल्स In 100 meters, turn right onto Lumbini Via Road. टाइगर Tiger, एलिफेंट elephant, Turn right onto monkey Lumbini Via Road. स्नेक snake, गोरिल्ला gorilla. जिराफ ज़ेब्रा कैसे 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 खाता है In 500 meters, continue This is the straight effect onto Care of King Hospital Kong. Road. तो ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବୁ ଆଉ ସମ୍ବିତ କାଲି ତାର ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ପିକ୍ କରିବୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଆସୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି କିଏ ଦେଲା ଇସ୍ ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଏ ହାଇ ଫାଏ ମାମା ହାଇ ଫାଏ ରିଆ ହାଇ ଫାଏ ରିଆ ଏପଟେ ଚକଲେଟ୍ ନାହିଁ ଏପଟେ ହାଇ ଫାଏ ମାମା ହାଇ ଫାଏ ନାଇଁ ଓ ଆମେ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଯାଇଛୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ 14 ଫେବୃଆରୀ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଲବାମା ଦେଖେଇଥିଲା ସଲ୍ଟନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପ୍ରେୟାର କରିବା କଥା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଛୁ କାଳେ ଚଳେ ସୋଲଜର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ସେଫ୍ଲି ବୁଲି ପାରୁଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବୁଲିକି ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ 14 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଓକେ ବାଏ ସୋ ଗାଇସ୍ our ticket ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ଅଛୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯିବା ନନ୍ଦନକାନନ ମାମା କହିଦେ ଆସ ବୋଲି କହିଦେ ମାମା କହିଦେ ୱେଲକମ୍ କହିଦିଅ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ସୋ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା हाय मम्मा हाय कर दियो मामा हाय हाई फाई हाय फाय so we are at Nandankanan हम लोग क्या क्या देखे कौन है ना डियर देखे और इधर देखो चीता देखे और क्या देखे और एलिफेंट क्या कर रहा था नहा रहा था बोलते हैं साबुन लगा रहा था फिर स्लाइडिंग में चलो
କିଛି ନାହିଁ ମାମା କିଛି ନାହିଁ ମାମା ଏପଟେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆସ ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ बहुत मजा लगुच टिके टिके भल लगुच खुशी मिलूँ भोक कलानी हाँ भोक भी करुचे टिके टिके मुझे किसी गोटे खाइबार इच्छा होची खाइल तो कि मात्र गोटे केक रे कौन हम मु केड़े मनीष गोटे केक रे कौन हम हाँ तापर आपण मैंने भी आसतु ये घर घर बुलिकी जाते हाँ आम ओडिशार गोटे मात्र बड़ बड़ जू टाइप रो अच्छी मजा लगे आपको आसतु टाइम पास करके टाइम पास करंतु जदि आपन को पई बहुत वेला वेला टाइम अछि आसंतु पूरा टाइम पास हो हाँ मेन जिंस लाइक और सब्सक्राइब करके जीवो नले हमें घर को पहुंचबो हेलो फ्रेंड्स हाँ मैं जिराफ को कैरेट देना चाहती है जिराफ आपको खाऊ मामा कही दल ब्रोकोली भी खाऊ बीन्स भी खाऊ गाइस आम बियर पाखे अच्छु तो बियर देखिए समस्त रेस्टोरेंट को जाइए खायापाई रिफ्रेश हाँपाई सो तापर पुणी आम बाहरी पड़ू नंदनकानन रु पूरी जावाई नेक्स्ट देखा जाऊ आम पर जाऊ